Le grand dialogue. Sigika Foba. Le grand dialogue de l'émission de débat du studio Tamani sur votre radio. Chenni Beri. Halud Mauni. Chenni Beri. Sigika Foba. Le grand dialogue. Audanse anga sigika Foba la bi amena kuma bange koloshi ulu fɛrɛw de kan. Anga Nanye Mali jamana kɔnɔna ta k'a lajɛ i bɛ taa sɔrɔ ni musow ta kɛmɛ sara la tan bɛ olu bɛ bange kɔlɔsi fɛɛrɛw matarafa o fɛɛrɛ ninnu olu bɛ furancɛ don denw ni ɲɔgɔn cɛ wa a b'a to u ti kɔnɔ ta u ɲinɛ ma an ka maa welelen ka na nin kumaw ɲɛfɔ an ɲɛnɛ o ye Isa Kawu Jimi n'ale au conseil islamique ma ye Seydou Tidiane Traoré ale ye dɔgɔtɔrɔ ye Sunkalo Warza Goita ale ye ministère de la promotion de la femme de l'enfant et de la famille kumaw ka ciden ye ne yɛrɛ ye Fatumata Togola ye. Le grand dialogue. Maaw b'a mɛn bange kɔlɔsi an b'a fɛ k'a dɔn fɔlɔ bange kɔlɔsi yɛrɛ ye mun de ye ayiwa Tarawele ne bɛ se ka dɔ fɔ an y'o kan. Ok ani cani baraji an b'a fɛn fɛn mina lamɛn fɛn fɛn mina i da don ni kuma la an b'o bɛɛ fɔ bange kɔlɔsili ye mun ye taamaserew de min b'a to du bɛ se ka den sɔrɔ waati min y'a ja o de ye bange kɔlɔsi ye taamaserew ani siraw ani minɛnw min b'a to du bɛ se ka den sɔrɔ waati min y'a ja bange kɔlɔsi ye o de ye. Ayiwa Jim n'i bɛ se ka dɔ fɔ an y'o kan e hakilinata ye mun de ye bange kɔlɔsi kan. Bon an bɛ Ala tanu an bɛ studio Tamani fo aw ka jija la ka se ka kunnafoniw di jamanadenw ma ne ka hakilila ko tɛ ne bɛ kuma kun min kɔnɔ o ye diinɛ ko kuma ye n'o ye silamɛya ye bange ye fɛn dɔ ye o ye hɛrɛ ye n'o ye ka jidi den na nka kɔlɔsili kuma min b'a la ni tuma dɔ la an ni a fɔbaga dɔw tɛ bɛn a la o de a bɛ kɛ kɛcogo minnu na ani hakilila min na n'o tɛ muso ka bange denw ka mabɔ pour que ba yɛrɛ ka se ka lafiya den ka se ka kɛnɛya sariya ma basi o la misala muso dɔw bɛ seere muso dɔw bɛ yen i b'a dɔn n'u bɛ den wolo ni dɔgɔtɔrɔ ka dɛmɛ kɛ a bɛ se ka kɛ sababu ye u ni bɛ to a la o sariya bɛ jateminɛ kɛ nin bɛɛ la n'an bɛ silamɛya sariya ma nka ni bange kɔlɔsi kun ye muso min ma furu a bɛ hakɛ to ale bɛ jɛnɛya kɛ a t'a fɛ a ka den sɔrɔ ka taa planifier pour que a ka sera a ka jɛnɛya ma a kana den sɔrɔ ou bien ka taa planifier parce que a cɛ tɛ mɔgɔ basigilen o bɛ tagama la a ka se k'a ka jɛnɛya kɛ a kana fɔ k'a ye den sɔrɔ ni bange kɔlɔsi kɔrɔ ye ko denmisɛnnin minnu yɛrɛ ma furu olu bɛ tulonkɛ min kɛ bɔlɔn kɔnɔ u bɛ kalan na u somɔgɔw b'u planifier n'u ma ɲɛ cɛ ko a bɛ hakɛ to u kana na den sɔrɔ n'o ye bɔlɔnfɛ den o k'olu planifier sariya ma jɛ ni a ye parce que a bɛ kɛ ala sɔsɔ kan donc gɛlɛya min bɛ ko in yɛrɛ la o ye diinɛ b'a ye cogo jumɛn na ani diinɛmɔgɔw b'a fɛ ka na ni ko ye ka sɔrɔ diinɛ ko t'a la hakililaw bɛ fɔ ɲɔgɔn kɔ la n'o tɛ bakuruba la min ye ka fɔ ka bange kɔlɔsi a ka na ni lafiya ye a ka na ni kɛnɛya ye den ka se ka furancɛ kɛ hakilila min b'a to ba bɛ lafiya kɛnɛya bɛ sabati silamɛya ma basi foyi la nka fɔlɔfɔlɔ min ye n da mɔgɔw la silamɛya ma sɔn de ma ka d'a kan u bɛ sariya sɔsɔ u bɛ jɛnɛya lafasa u bɛ jogojuguya lafasa u bɛ dangari adamadenya yɛrɛ kɛcogo ɲuman na nin de ye silamɛya ka hakilila ye bakuruba la. Ayiwa Goita i bɔra ka Jim ni Tarawele hakilinataw mɛn sisan e yɛrɛ fɛla ye mun ye. An bɛ studio Tamani lamɛnbagaw bɛɛ fo ni studio Tamani baarakɛlaw bɛɛ o ka ni hakili ɲuman na an bɛ se k'a fɔ ko OMS ka définition dɔ bɛ yen u b'a fɔ ko bange kɔlɔsili ye service ye min b'a to couple ni adamadenw u bɛ se ka den hakɛ min ka di u ye u bɛ se k'o suganti u bɛ se k'o suganti wagati min ka di u ye kɔnɔna na donc OMS ka définition y'o ye donc peut-être a bayɛlɛmali ka gɛlɛn dɔɔni bamanankan na n'i ko biɲɛ ka bamanankan fɔ a ma nɔgɔ voilà. D'accord. Ayiwa Tarawele i bɔra ka Jim fɛla mɛn sisan bange kɔlɔsi a tagabolow kan e bɛ se ka mun de fɔ an ye ale ka kuma o hukumu kɔnɔna la. Ok Jim ye min fɔ o ye a bolo dɔ ye o y'a ye n'i y'a ta k'a bila sira fɛ bange kɔlɔsi tɛ dɔwɛrɛ n y'o de fɔ ka furancɛ den ni denw cɛ alhamdulilayi Jim yɛrɛ bɔra sisan ko k'a bɛ muso lafiya alhamdulilayi k'a b'a tɔ kɔkɔ fɛnɛ ale fɛnɛ b'i fɛrɛ ko camanw ma
mais jimi yo côté kelen dron de ta ko fo ay misali ta fen kelen dron de kan ko a ko densonu ka lablali densonu ka lablali bula jona ma bo dudo kono wa na selan dawuna na o matrafa a ban ko rasirite abe jonya na de mais an kana na an ka kungo ta k'a bila fɛn dɔw kan ne sɔnna ma o mɔgɔ dɔw bɛ yen u bɛ bange kɔlɔsili kɛ pour que u b'u tɔɔrɔ a b'a kɛ to u b'u ta kurusibɔ ni fɛnw kɛ o bɛ yen o mais n'i ye den lamɔ sira min kan e ka du kɔnɔ ne fɛ a tɛ se ka sira bila bange kɔlɔsili nana alhamdulilayi ale yɛrɛ fɔ sisan ko muso dɔw bɛ yen k'u ka wolonogo u ka jigili a bɛ gɛlɛya dɔgɔtɔrɔ bɛ o sɛbɛn matarafa ka taa bange kɔlɔsi fɛnw ye taamasere dɔrɔn de fɛn de b'a bolo min bɛ a bilasira dɛmɛbaga dɔrɔn de o n'i dun b'a dɔn sisan i tɛ se k'i den lamɔ fara e bɛ bɔ sɔgɔma i bɛ na fɔ 20h waati parce que an kana n'a ko fila don ɲɔgɔn na o ye lamɔni ani mara ye o tɛ kelen ye lamɔni fɛn fɛn den b'a fɛ i bɛ se ka d'a ma dumuni b'a la siyɔrɔw b'a la mais mara nin ka ɲi nin man ɲi an somɔgɔw de kana k'o don an denw la an somɔgɔw de kana ka don an kɔrɔkɛ n'an fɛnw la mais n'an ma se k'o yɔrɔ ta i ko den kana bɔ a tɛ bɔ k'a kana matarafali kɛ ok mais n'a bɔra kɛlɛ min ka taa n'a ye kɔnɔ ta jɔn de ɲɔ de n'a bɛ se ka n jabolo bɛ sɔn ka diya n ye ayiwa Jim i ye Tarawele ka kumakan mɛn ko n'a sɔrɔ i bɛ se ka jaabi o kumayɔrɔ la bon ne Tarawele ka kumakan mɛn parce que kuma ni faamuya dɔ fana komi a y'a fɔ faamuya dɔ o bɛ faamu ka ka laɲiniw na an bɛ fɔ ɲɔgɔn kɔ yɔrɔ min na silamɛya ye diinɛ ye a bɛ ko bɛɛ fara ɲɔgɔn kan a ye éducation ni mara bɔ ɲɔgɔn na ani ladonni n bɛ fɛ ka yɔrɔ dɔ fɔ a ye silamɛya b'a bɛɛ ta ka d'a kan maa min bɛ mara kɛ silamɛya la ani maa min bɛ lamɔli kɛ ani maa min bɛ sariya ta silamɛya ye jɔyɔrɔ di nin bɛɛ ma mais silamɛya ka laɲini bɛɛ a bɛ sigi fɛn fɔlɔ min kan o de ye ka ala bato ka d'a kan ala bato de silamɛ bolo furu ye ala bato ye den ladonni ye ala bato ye den likisili ye ala bato ye ba likisili ye ala bato ye o ye silamɛya ye min ye diinɛ mais n'an taara adamadenya yɛrɛ la an y'a fɔ an yɛrɛ ka danbe an ka silamɛya yɛrɛ an t'o bila kɛrɛfɛ nka an bɛ o kɛ parenthèse ye kabini silamɛya min fana jamana kɔnɔ n'an magara la ka fɔ laada la sira dɔw tun bɛ yen minnu tun bɛ waleya ni misaliya tar'o la pour que denw bɛ se ka kisi o fɔ min ma seere nka an bɛ bi an bɛ ɲɛnamaya min na bi an bɛ wagati min kɔnɔ bi bɛɛ b'a dɔn a dogolen tɛ maa si la n'i ye Mali ta k'a lajɛ anw ka denmisɛnnin minnu misaliya la a bɛ fɔ ko mariage précoce a ye n'o tɛ sigi kun ye o ye furu de ye o furu in na a bɛ k'u furula joona k'u bɛna den min sɔrɔ k'o bɛ kɛ sababu ye ko k'u tɔɔrɔ ko k'u se ka kalan kɛ u bɛ biri argument dɔw kɔfɛ i b'a sɔrɔ tiɲɛ b'a yɔrɔ dɔw la ni débat fɛ u bɛ fɔ don mais a biri yɔrɔ ye yɔrɔ min ye i bɛ taa sɔrɔ o tuma fɛn nana bɛ fɔ ko denmisɛnninw kana furu joona ko nin b'a la mais i bɛ taa sɔrɔ denmisɛnnin kelen olu bɛ a bɛ hakɛ to u bɛ jɛnɛya kɛ mɔgɔ t'u bali o la da tɛ maga o kuma la bon silamɛya la furuɲɔgɔnya kafoɲɔgɔnya fɛn o fɛn bɛ yen cɛ ni muso cɛ n'a ma kɛ ni furu ye o ye haramu de ye o donc o la o b'a jira k'a fɔ jɛnɛya min kɛra k'a fɔ den sɔrɔlo sira fɛ o a jɛɲana o a ba jɛɲa o na sira bɛɛ silamɛya b'a ye k'a fɔ o ye haramu ye contraception ko kuma tɛ ka fɔ la ka d'a kan a lasulu ye min ye o ye k'a fɔ c'est immoral nka n ye kuma min fɔ n bɛ segin a kan ko karamɔgɔkɛ k'o faamu silamɛya sariya la on peut pas dissocier les deux o kɔrɔ ye mun ye an tɛ k'a fila danfara lamɔ mara nin bɛɛ donnen don ɲɔgɔn kɔnɔ bɛɛ n'i ka jɔyɔrɔ de don a bɛ fara ɲɔgɔn kan donc hakilina min don pour que a kuma kana janya o de ye k'a faamu min ye k'a fɔ ko ka jamana yɛrɛ dɛmɛ denw ka ni ka kisi denw ka se ka danfara kɛ u ni ɲɔgɔn cɛ ba ka lafiya ka sɔrɔ ji di denbaya kɔnɔ o ye hakilina ka ɲi an yɛrɛ b'u dɛmɛ o la kosɛbɛ nka an n'u tɛ ɲɔgɔn ye min na o de ye tuma min na n'a bɛ danbe sɔsɔ n'a bɛ sariya sɔsɔ ni ala sɔsɔ bɛ don a la mɔgɔ caman bɛ yen bi planning familial la contraception fan caman ani awa min y'a ye a kafosidon ninnu ye a bɛɛ fan caman ye mun ye o de ye ka se ka jogojuguya kɛ ka sɔrɔ awa u ma tɔɔrɔ sɔrɔ a la n'o ye maloya ye donc n'a nana o sira fɛ dɔrɔn silamɛya bɛ ban ma ka d'a kan jɛnɛya de bɛ sabati silamɛya la jɛnɛya de ye haramu ye o tuma hakili la ko in bɛɛ lajɛlen bɛ nin yɔrɔ in de la n bɛ sinsin o kan an karamɔgɔ. awɔ ayiwa Agoyita tun b'a fɛ ka kuma. oui bon ne ka kuma tun bɛ yɔrɔ min kan Jim ko n tun b'a fɛ ka kuma dɔ fɔ Jim ye n'i ye an ka Bamakɔ ta Bamakɔ sigida n'i bɔra n'i bɛ sirabaw fɛ ka taga i bɛ fɛn minnu ye mɔgɔ musow ni denmisɛnnin minnu ye sirabadaw la a bɛ mɔgɔ dabali ban puis a bɛ mɔgɔ gan nimisi la
bon o denmisɛnnin caman fɛn labilalen don muso fɛn labilalen don bɛdaw kɔnɔna na o bɛɛ ye bange kɔlɔsi matarafabaliya kɔlɔlɔ dɔw ye parce que denw bɛ caya so kɔnɔ dutigi tɛ se ka a mako don den ninnu bɛɛ ka nimisiwasa la donc o b'a to ba bɛ obligé ka bɔ kɛnɛma ka taa deli ni fɛnw kɛ walasa ka denmisɛnninw lahani ni bange kɔlɔsi la matarafa la a ma fɔ ka wolo jɔ a fɔra k'a la kɔlɔsi walasa wagati min y'i ja ani tuma min y'i ja i ka se ka den sɔrɔ ba ka lafiya fa yɛrɛ ka se ka lafiya denbaya bɛɛ ka lafiya mɔgɔw ka se gatigi ka se k'a ka denbaya ta sinon Bamakɔ bi bɛda kɔnɔnaw n'i bɔra a bɛ mɔgɔw gagner kamana na parce que i bɛ denmisɛnninw ye o boli ka don mobiliw ni ɲɔgɔn cɛ bolifɛnw ni ɲɔgɔn cɛ o bɛ na ka mɔgɔw deli donc o diinɛ yɛrɛ tɛ sɔn o ma donc an b'a fɔ di min ye a kana ka exceptionnels ta k'olu da a ka essayer ka minnu ka ɲi a k'olu lajɛ sinon fɛn bɛɛ la ka exceptionnels bɛ yen c'est des cas mineurs donc an ka n'o bila ɲɛfɛ tɛ ka kuma kunb'o kan. Ayiwa Tarawele bange kɔlɔsi fɛɛrɛ minnu b'a la an b'a fɛ k'a dɔn n'i bɛ se ka ɲɛfɔli k'an ye olu kan. ok depuis diɲɛ da la mɔgɔ bɛ ɲinɛ min kɔ bange bɛ kɔlɔsi a yɛrɛ ma kalo kalo muso caman bɛ yen o b'u ka koli ye sinon a bɛɛ kana k'a ye o jatili dɔrɔn o b'a to o bange kɔlɔsi dɔ yɛrɛ ye an b'a dɔn nin don o ye fan don ye n bɛ matarafa o ma i tɛna garisɛgɛ sɔrɔ donc ala ye o diya ma an bɛɛ o bɛ muso bɛɛ bolo kalo kɔnɔ tile kelen bɛ yen ou bien heure 12 bɛ yen o don kɔnɔ ni fan da la ni karisa gɛrɛla ɲɔgɔn na o bɛ kɛ garisɛgɛ ye an ka ɲini k'o dɔn kɛ an dɛsɛra o de la o dɔnni ka gɛlɛn tuma dɔ mais an dɛsɛra o de la o de nana ni ko wɛrɛ ye o sinon ni muso bɛɛ b'a dɔn an y'a ta k'a fɔ tile 28 de o tile 28 kɔnɔ i bɛ 14 bɔ a la donc bɛɛ de bɛ taa jateminɛ mais sisan gɛlɛya bɛna don min na comme a fɔra ko misalila tile 28 de bɛɛ de tiri i nɔrɔ o tile 28 la non bange kɔlɔsi fɔlɔ ala y'o di bɛɛ ma wariko t'o la foyi i ka basi bɔ o jateminɛ dɔrɔn o muso cɛ fana don la ale fana k'a dɔn min de pour que n'a bɛ sima don min na a k'a dɔn non je bɛ min fɔ oui c'est ça o mais n'an y'o dɔn n'an y'o yira an ka mɔgɔw la mais ale yɛrɛ ye nin hali n'an y'a denmuso ta k'an b'a essayer k'a yɛrɛ la a kana kɛ a bɛna dimi k'a fɔ k'an bɛ ka bila sira jugu kan ayi o tɛ o donc o bɛ yen n'an sera k'o matarafa i b'a ye problème min fura ninnu an tɛna na s'a ma mais bi an y'a lakɔlɔsi an dɛsɛla o de la c'est à dire fo an k'a dɔn k'an dɛsɛla mali ye silamɛ jamana ne yɛrɛ jɔlen bɛ ne ye silamɛ ye o mais ko dɔw bɛ n'an nana an ka fɔra bɔ woro k'an ka kuma fɔ ɲɔgɔn ye dɛ tiɲɛni bɛ ka kɛ jamana kɔnɔ fo an ka ɲɛsin ɲɔgɔn de ma k'o fɔ n'o ma taa a ye n'an ye bange kɛ k'a fɔ mɔgɔw ɲɛna olu ye dunan mɔgɔ ye an bɛ s'olu kɔ fɔ olu de b'an bilasira ne tɛ se k'a fɔ cogoya si ko ala ko ko ayi k'a ma ɲi bɛɛ b'a dɔn jɛnɛya ye aramu ye an bɛɛ b'o dɔn bugɔli yɛrɛ kana ka k'a la mais ale nana kɛ cogoya min na i n'a fɔ bange kɔlɔsili bɛɛ nana kɛ ni min ko k'i b'a kɛ a ye o jɛnɛyakɛla ye an sabali n'an y'o kɛ mɔgɔ caman bɛ yen an b'o lagosi ale bɛ ka denmisɛnninw fɔ mun ma furu o bɛ yen mais n ko furu yɛrɛ kɔnɔ bange bɛ lakɔlɔsi seeredenw ninnu ale y'a fɔ alhamdulilayi o fɛrɛ ka kɛ maintenant muso dɔw bɛ siran de bɛ k'an bila a la mara tun bɛ kɛ cogoya min na fɔlɔ mara tɛ ka kɛ tan tuguni an ka duw kɔnɔ dutigiw caman bɛ yen kɛmɛ sira kɛ i bɛ 70 ɲɔgɔnna ta u tɛ jɔ jɔyɔrɔ la n bɛ sigi kuma nin kan lamɔni ni mara tɛ kelen ye f'an ka o de faamuya lamɔli n y'o de fɔ n den bɛɛ de n bɛ mobili san ka di yan moto san ka di yan n bɛ bɔ mɔgɔ joli bɛ min bɛ na bi ka dɔn ko n denmuso dɔrɔn tɛ dɛ denkɛ fana parce que an kana ɲɛsin denmuso dɔrɔn ma denkɛ fana bɛ yen mɔgɔ joli bɛ yen sɔgɔma i bɛ bɔ i bɛ taa baarakɛyɔrɔ la i bɛ na denkɛ ye min kɛ n'i b'a kalama an t'a dɔn donc maintenant an bɛ siran na an ye den lamara k'a yira la nin ka ɲi nin man ɲi cɛw k'a bɛ tan musow ta bɛ tan donc n'i y'o di den ma ka matarafa ne ɲɛna ko den yɛrɛ b'a dɔn sisan min ka ɲi a ma mais n'an nana kana fɔ musoman dɔw bɛ yen o bɛ alimɛtini don mais o tɛ kɔnɔ ta u tɛ taa julajuguya la danbe b'u la halisa u somɔgɔw bila sira min kan u b'o kan mais an ko k'an bɛ siran de jarabi ye min ye la mɔgɔ t'a dɔn min bɛ kɛ dɛ n'i jarabila cogoya dɔ la somɔgɔw da tugu n'i tili yɛrɛ ji dɔ ma o de bɛ na ni kasara ye sinon muso furulenw b'a ta o Fatumata e yɛrɛ y'a fɔ i ka kuma daminɛ la
ko an ka jamana kɔnɔ a jatigi minɛla ko musow fɛ muso tan de b'a ta mais fango fana fɔ k'a fara fatiya muso tan b'a ta o y'a ye muso min ye min bɛ bange kɛ min bɛ se ka bange kɛ ka taa san 10 na ka na bila san 49 la o muso muso bɛɛ tɛ dɛ muso ka taa san 10 na une fois an fɛ ni basi bɔn la an fɛ ye muso ye donc ka taa san 10 na ka na bila san 49 la koli bɛ jɔ waati min na olu de n'i y'olu ta Mali kɔnɔ o kɛmɛ sara 10 dɔrɔn de bɛ se ka taa bange kɔrɔsini kɛ bon o temps yɛrɛ fana Mali la caman bɛ don o kɔnɔ donc ni jumɛn sɔnna o yɔrɔ ma awa k'a fɔ ko non ko an tɛ ka bange kɔrɔsili tɛ ka musow lajaba ka musow bila kɛnɛ ma o ka taa n'a y'o fɔ o kɔrɔ ko fɛn fɛn b'a ta a na gabakuru b'o ma dɛ o dun bɛ kɛ juguya ye. Ayiwa an bɛ segin ka na a fɛɛrɛw tagabolo la ayiwa Jim Traoré ko mara kɛcogo falenna ko o fana o nana ni kɔlɔlɔ yɛrɛw ye. Ayiwa yarɔ débat nafa ye min ye bɛɛ k'i hakilila fɔ jamanadenw de b'a lamɛn o ka ɲi mais n b'a fɛ ka yɔrɔ dɔ fɔ karamɔgɔkɛ de mɔgɔ yanni ka kuma min kunna a ko n bɛ ka exception de ta exception ta ne taara misaliya dɔrɔn juste pour donner un exemple c'est-à-dire que le développement n'o ye ɲɛtaga ye yiriwali ye anw ka jamana kɔnɔ ale bɛ maa minnu denmisɛnnin minnu ye bɔlɔn kɔnɔ ko fɔlɔn na mais o tɛ wololi ko ye o ye min ye o ye jamana maracogo kojugu de ye denmisɛnnin caman bɛ yen bi précarité maaw bɛ yen u bɛ denw bɛ carré kɔrɔ u bɛ geribuya la den woloko tɛ sababu min don o de ye jamana dɛsɛra jamana denw kɔrɔ mais o ye baabu wɛrɛ an tɛ n da don o la jamanaw bɛ yen minnu fɛɛrɛ ka bon ni Mali ta ye u ka sɔrɔ ka bon ni Mali ta ye olu bɛ carré kɔrɔ ne taara États-Unis jamana dɔw bɛ yen u ka dugu dɔw bɛ yen u b'a fɔ ko San Francisco mɔgɔ min b'a population 600 000 personnes mais 1% de la population olu bɛ kɛnɛma siyɔrɔ t'u bolo alors que c'est la 7e économie des États-Unis donc ça c'est le choix le capitalisme tɛ n da don la mais n bɛna ka kuma in jaabi a ye fɔ ko mara ni lamɔ tɛ kelen ye non tout est lié tout est intimement lié j'insiste l'autorité de l'État l'autorité parentale et l'éducation a bɛɛ bɛ bila minɛn min kɔnɔ o ye pouvoir ye fanga yɛrɛ bɛ politique min da jamana kɔnɔ an ye jogojuguya niyɔrɔ n'i y'o bɔ bi les filles mères minnu ma furu ni denw b'u bolo den minnu bɛ sɔrɔ fatu la den minnu n'u bɛ sɔrɔ viol sira fɛ muso minnu ni bin bɛ k'u kan a fa bɛ kɛ yɔrɔ jumɛn parcours la sirabadaw la des maisons closes bon olu fan caman o min bɛ gɛlɛya min bɛ jamana kɔnɔ o ye état de nɔ ye o i bɛ taa dulɔ feere yɔrɔ sɔrɔ yɔrɔ la ani yɔrɔ minnu man kan i bɛ taa baaraw sɔrɔ yɔrɔ la yɔrɔ min a n'a man kan i b'a ye anw ka jamana kɔnɔ norme si tɛ yen denmisɛnnin na san daminɛ san 7 ka taa se san 16 ma min ye a ka sexualité ko jamana ye loi dɔw ta o la k'a fɔ den bɛ se ka ɲangi a ma daga cɛnimusoya ka tɛmɛ nin si hakɛ la nka i b'a ye jamana bɛ taa convention dɔw signé k'a fɔ ko den man ka furu ni denmisɛnnin don ka n'a ma san 18 sɔrɔ ko parce que ko o b'a bali parce que nanzara k'a tila don mais n bɛ segin an kɔ diinɛ ko yɛrɛ an k'o ta ni maa min diinɛ ka di i bɛ diinɛ ta ni diinɛ yɛrɛ man ɲa fo tɛ diinɛ la pewu o y'i ka hakɛ ye nka an b'a ye min ye problème ye jamana bɛ loi de ta loi min a mago tɛ diinɛ la loi min a mago tɛ danbe la fo nanzara minnu bɛ nin fɛn in financer u ka hakili la o lafasa n'o tɛ n'a fɔra mɔgɔ ye ko bange kɔlɔsili o ye kuma ɲuman de baasi sɔnni ko la bange kɔlɔsili kɔrɔ ye mun ye an tɛna sigi kuma in kan mais kuma min bɛ ko in jukɔrɔ o de ye min bɛ tɛmɛ jɛnɛya sira fɛ ale ko ko mɔgɔ tɛ s'i den na mais mɔgɔ tɛ s'a den na o tɛ se ka kari kuma ka jɛnɛya daga o parce que silamɛ bolo n tɛ se n den na o tɛ jɛnɛya daga c'est comme jamana kɔnɔ ne fantanya bɛ na sɛgɛn bɛ na est ce que o b'i daga i ka taa sonyani kɛ wa la loi réprime mais an ka jamana kɔnɔ la loi ne réprime pas k'a fɔ ko mɔgɔ ye jɛnɛya kɛ bon mais loi de réprimeli kɛ k'i ye sonyani kɛ loi de réprimeli kɛ k'i ye drogue feere mais loi tɛ réprimeli kɛ k'i ye dulɔkiso dayɛlɛ loi tɛ réprimeli kɛ ko i ye den wolo ka sɔrɔ furu tɛ donc inondation min b'an ka jamana kɔnɔ o de y'an ka jamana a diinɛmɔgɔ ka ca mais jamana bɛ mara ni nanzara ka hakilila ye bon nanzara yɛrɛ fana olu yɛrɛ baara u tɛ sɔn min ma anw yɛrɛ baara o bɛɛ bɛ kɛ yan n'i y'anw ka jamana lajɛ i bɛ denmisɛnnin sɔrɔ carré kɔnɔ san 18 san 17 san 14 san 6 i bɛ den dɔw ye muso 3 b'u bolo u bɛ yala n'u ye ko 2 bref nin bɛɛ lajɛlen bɛ kɛ mais état ye mesure jumɛn ta k'a ɲini k'a dɔn ninnu bɔra min a kun ye mun ye k'a bali wa est ce que état y'o bali wa la mendicité dans la rue état ma bali o parce que a bɛ bali ni min ye o ye mesure d'accompagnement de a bɛ bali ni min ye k'a ɲini k'a dɔn ninnu yɛrɛ mun y'u bila nin na a kun ye mun ye o n'o kun dɔnna a bɛ furakɛ cogo jumɛn na a daminɛra kalanko la n'o ye k'a fɔ ka musow ka se ka kalan ka se k'a dɔn les périodes d'ovulation pour que ka kisi kɔnɔta ma de grossesse non désirée mɔgɔ bɛ se k'o kɛ a ye to furuso kɔnɔ o kalanbaliya min filɛ nin ye ne bolo kalan bɛ se ka kɛ ka musow sensibiliser k'a
fɔ n'a b'a fɛ ka garijɛgɛ sɔrɔ k'a sɔrɔ a ka d'aw ye nin kɛcogo don nin kɛcogo don mais kuma bɛ yɔrɔ kelen min na éducation tɛ kuma bɛ yɔrɔ min na c'est la question morale k'a fɔ ko cɛnimusoya min bɛ kɛ k'a sɔrɔ ni furu tɛ silamɛ tɛ k'o lafasa cogo si la o ye jɛnɛya de ye donc i nana ni kuma o kuma ye o la a bɛ don kuma min kan o ye jɛnɛya mais komi jamana ye laïque ye bɛɛ bɛ se k'i hakilila fɔ mais diinɛmɔgɔ min n'i y'o cautionné i ye ala sɔsɔ i ye kira sɔsɔ i ye diinɛ janfa i ye jamana janfa i ye silamɛya janfa donc ninnu ye fɛn ye nanzara ka hakilila don c'est une manière d'imposer une vision occidentale alors de cette approche donc on se porte à faux mais hakilila min don ka kuma kun cɛ o de ye k'a fɔ contraception n'o ye ka bange kɔlɔsi muso ni ka se ka kisi dɔgɔtɔrɔya sira fɛ den ka se ka lafiya harmonie ka kɛ denbaya kɔnɔ ka se k'a kɛ i ka den woloden min bɛ bɛn i yɛrɛ ka faamuya n'i ka hakɛ la min tɛ tɔɔrɔ i ka sɔrɔ la olu tɛ baasi ye madama n'a tɛ kɛ sariya sɔsɔ kan donc ne hakili la kuma in bɛ yɔrɔ min na o ye diinɛ bɛ yɔrɔ min y'a la n'o tɛ bɛn i karamɔgɔkɛ ko exception don exception tɛ c'est une question de fond c'est sur le principe du droit islamique. ayiwa Goyita e fɛla ye mun ye sisan o ko la Jim ka kuma kɔfɛ. bon Jim ka kuma dɔw la Jim ka kumaw la tiɲɛ dɔw b'a la mais ne b'a fɛ k'a fɔ Jim on doit pas tout mettre sur le dos de l'État parce que a ye fɛn dɔw fɔ ladamu kɔnɔna k'o ye État nɔ ye ni ladamu kɛra so et que bangebagaw ka jɔ u jɔyɔrɔ la an bɛ fɛn fɛn ye kɛnɛma bi a tɛ kɛ fɔlɔ an bangebagaw an mɔkɛw n'an musow jɔyɔrɔba de tun bɛ denbaya ka ladamu na an tun b'a ye fɔlɔfɔlɔ fana anw fɛ Miɲankala ni cɛ tun sera san 18 ɲɔgɔn ma groupe de don mɔgɔw tun bɛ génération kelen u bɛɛ bɛ fara ɲɔgɔn kan n'u sera cɛya ye u ma sigi nɛgɛkɔrɔ fɔlɔ u tun bɛ taga kɔngɔ de kɔnɔ cɛya ɲɛ bɛ fɔw ye fɛn fɛn bɛ cɛya hukumu kɔnɔ o ko ɲɛ bɛ f'u ye donc olu bɛ kɔrɔ ladamu kɔnɔ ten musomanninw fana tun bɛ ten musoman génération de tun bɛ sigi fɛnw bɛ ɲɛf'u ye donc o la i tun bɛ se ka cɛ ni musow ye ɲɔgɔn fɛ u bɛ kulonkɛ kɛ aw bɛ taa tɛgɛrɛ kulo kɛ aw bɛ baaraw ni fɛnw ta mais si tɛ si ma parce que laadaw de tun bɛ yen bon an bɛ se k'a fɔ diinɛw ni kalanw nana ni o laada caman tiɲɛni ye o laada caman tiɲɛna jogow fana tiɲɛna donc ni jogow tiɲɛna an tɛ se k'a fɔ k'an b'o fɛn bɛɛ da État kunna que les parents assument leurs responsabilités. denmansaw k'u jɔ u jɔyɔrɔ la ni denmansaw jɔla u jɔyɔrɔ la an bɛ fɛn fɛn ye a tɛ kɛ ni denmuso sera si hakɛ dɔ ye bangebaga musoman k'a jɔ a jɔyɔrɔ la ka musoya ɲɛfɔ denmuso ye ni dencɛ sera si hakɛ dɔ la fa fana k'i jɔ a jɔyɔrɔ la a ka fɛn dɔ ɲɛfɔ denkɛ ye parce que n'i m'a kɛ télévision ni fɛnw bɛ yen sisan u b'a lajɛ u bɛ taa sitiw kan ka fɛnw lajɛ hakilina wɛrɛ de bɛ n'o la mais e bangebaga ni e ye min fɔ a ka ca ala fɛ den bɛ se k'o labato. Voilà. awa Traoré n b'a fɛ i ka i fɛla fɔ an ye fura minnu bɛ ta ka kɛ bangekɔlɔsi fɛɛrɛw hukumu kɔnɔna la. ok n'i ye furaw ta fura suguya an bɛ se ka 5 fɔ a la musoman caman bɛ u bɛ min dɔn o ye alimɛtini ye alimɛtini bɛ don tɛgɛ la n'i taara dɔgɔtɔrɔso la jateminɛ de bɛ kɛ o de kosɔn n bɛ k'a fɔ foyi tɛ kɛ kunfɛ siran de b'an bila a la c'est pas que ko de a ka diya an ye an bɛ siran de a ka diya an bɛɛ ye a k'a fɔ ko nin ka furu don k'a sɔrɔla sɔrɔ alhamdulilayi bamuso kelen tɛ yen min b'a fɔ ko ale t'o fɔ o siran de b'an to du kɔnɔ nin ye la kare kɔnɔ nin ye la ale bɛ ka mala min fɔ den kelen tɛ o donc an bɛ siran mala de ɲɛ o de sɔn b'a fɔ denmisɛnninw ɲɛna comme an b'a da la kosɛbɛ comme an kelen tɛ an bɛ jɛmu kɔnɔ cogoya min na a bɛ ka tiɲɛ ka taa fɛ a ye taa dɔgɔtɔrɔso la ka taa ɲɛɲini dɔw yɛrɛ bɛ na an fɛ ka na n'o denmuso ye ka na fɔ mais n y'o de fɔ a ɲɛna planning tɛ contraception tɛ k'a fɔ ko bangekɔlɔsi tɛ k'a fɔ ko den bɛɛ tiɲɛna n y'o de o tɛ sɔn n ka kuma na n seginna kan donc alimɛtini bɛ yen o ye san 3 ani san 5 ye o bɛ dépend mɔgɔ yɛrɛ garibu fɛ
min ka bon kosɛbɛ olu ta bɛ taa kɛ a kelen de bɛ don dɛ mais olu ta bɛna taa kɛ san 3 ani 4 mais min bɛ yen n'olu tɛ tɛmɛ a bɛ jateminɛ i ka hakɛ de kan poids donc n'i y'o jateminɛ alimɛtinin bɛ yen o san 5 o bɛ don tigɛ la dɔwɛrɛ bɛ yen ne yɛrɛ fɛ an kana ka taa o de fɛ o ye min bɛ placer nin ye n'a b'a fɔ ma stérile o bɛ placer muso la a tɛ kɔlɔlɔ foyi de se a ma o de bɛ ka kɛ sabanan ye min ye o ye an bɛ fura minnu ta k'a kɔnɔ fura kuntaw bɛ yen pikiri ta bɛ yen ani min bɛ placer mafarala o 3 de bɛ taa a la mais n bɛ segin a kan tuguni nin bɛɛ y'a ye an dɛsɛla de bi ne nisɔndiyala o ji n bɛ kuma dɔ fɔ nin ye la alhamdulilayi n bɛ alhamdulilayi fɔ dɛ a ye kuma dɔ fɔ o kɔrɔ kan bɛɛ bɛ ka taa sira kelen fɛ o kuma ye mun ye ko a ko n'o de munna tɛ musow ta ne ye min fɔ nin ye kɔrɔsili fɛ ko an k'o yira o la mais o yirali bɛ kɛ min a bɛ kɛ dɔgɔtɔrɔso de la o yirali bɛ kɛ min a bɛ kɛ dugutigiya bulon de la o yirali bɛ kɛ min muso jɛkulu fɛn fɛn bɛ yen a bɛ kɛ yɔrɔ de la mais i b'o matarafa i b'o fɔ muso ɲɛna cogoya jumɛn ni cɛw ma sɔn o ka bɔ ka na problème bɛ yɔrɔ la donc ale min fɔ kɛ ok an bɛ musow ka o sensibiliser k'a f'u ɲɛna a bange bɛ kɔlɔsi tan ale ko caman tɛ école la hey a ye sabari ne lamɔna yɔrɔ min na dumu kɔnɔ musokɔrɔba tun bɛ a tun tɛ école la o tɛ sisan ko dɛ mais u tun bɛ mun kɛ u tun b'an wele an yɛrɛ tun t'a dɔn min de sisan de an kegula dɔn an y'a faamuya Fatumata mun tun bɛ kɛ ni an baw tun y'u ka k'olu ye o ma taa école la dɛ u tun b'an wele calendrier tun bɛ yen u b'a fɔ k'an ka kura k'a yɔrɔ in na an tun bɛ kura k'a la tuma dɔ den dɔ ne yɛrɛ ɲinɛna k'a fɔ ko non ko malo san don de donc u bɛ kura k'a la o y'a sɔrɔ basi bɔra don min na u bɛ kura k'o yɔrɔ la u tun b'u ka jateminɛ kɛ o bɛ an balimamuso tulo b'an na u b'a dɔn u k'a fɔ denmisɛnninw ɲɛna o k'a kɛ u tun bɛ kura k'a kɔrɔ donc n'u ye taamasere bila a kɔrɔ o bɛ jateminɛ kɛ kalo wɛrɛ la u b'i wele tuguni ka na fɔ k'a kɛ nin kɔrɔ k'a bɛnna tile joli ma an bɛ ɲɔgɔn maa wɛrɛ ko non malo kana ka san waati min na donc an b'a dɔn n'a bɔra o tile jate ninnu na fɛɛrɛ yɛrɛ tɛ farafinna an yɛrɛ ka ladala jate dɔw tɛ yan fɔlɔ ta fɔ tun bɛ yen o binna o an ma da o la tuguni o n'i ye tun y'a jateminɛ fɛnɛ ni muso tun jigila mɔgɔkɔrɔ tun bɛ a bɔ a sɔbɔ a cɛ la ka taa n'a ye yɔrɔ wɛrɛ la a b'a fɔ sisan o de bɛ ka kɛ tile 40 ye o bɛɛ tɛ ka matarafa tuguni a bɛ yɛrɛ min fɔ fɔlɔ n'i tun ye den bila sin na a tun ka ca ala fɛ i tun tɛ garisɛgɛ sɔrɔ mais o bɛɛ de bɛ ka ca an fɛ est ce que an k'an sigi minna k'o tiɲɛtɔ lajɛ an kana foyi kɛ k'a fɔ ko non problème b'o yɔrɔ de la hali furu kɔnɔ bange kana ka kɔrɔsi k'a fɔ ko ale yɛrɛ y'a fɔ sisan ni denw sɔ dɔ la ɲɔgɔn na togoya dɔ la a bɛ kɛ kasara an bolo dɛ dɔgɔnin ni kɔrɔ n'a fɔra ko san o de sɔrɔ bange kɔrɔ sa a nana n y'o de fɔ n ka kuma daminɛ la dɔw wɛrɛ tɛ ne ma fɔ k'a fɔ ko den kana sɔrɔ dɛ ne m'o fɔ n ko seulement i bɛ fɛ ka den sɔrɔ waati min na farancɛ ka don denw cɛ i bɛ fɛ ka sɔrɔ waati min na i b'a fɔ i b'a kɛ to Fatumata a bɔla ka taa fɔ États-Unis ne ɲinɛ ko an mana k'an suma olu fɛ an ka to Mali kɔnɔ n'ale États-Unis fɔ ka dugu dɔ fɔ mais ne bɛ se ka Chine fana fɔ Chine a san joli ye a bɛ nin kɛ a san 30 bɔ 40 yɛrɛ 79 Chine y'a fɔ ko an jama bɛ ka caya maintenant muso den kelen dɔrɔn de bɛ ye alhamdulillah Mali la gouvernement m'o fɔ gouvernement ko muso kelen jateminɛ la misaliw kɛla muso kelen bɛ se ka den 6 de sɔrɔ muso kelen mais ni muso kelen kana ka den 6 sɔrɔ an ye silamɛw de o an kana ka muso ta 2 3 4 mais n'i ye muso 4 ta kelen bɛɛ an ka kɛ den 5 5 o kɛ joli den 20 o baloko na gɛlɛya an bolo dɛ problème yɔrɔ dɔrɔn de la ka furancɛ don u ni ɲɔgɔn cɛ an b'a fɔ ka dabila dɛ furancɛ ka don u ni ɲɔgɔn cɛ maintenant o furancɛ don u ni ɲɔgɔn cɛ nin la minnu tɛ furu la an bɛ siran de bɛ k'a to maintenant muso caman bɛ o bɛ taa kɛ mɔgɔ ma garisɛgɛ sɔrɔ n y'o de fɔ caman bɛ taa sɔrɔ so siran de bɛ k'an bila la ne bɛ fɛ k'o yɔrɔnin de faamuya n'aw faamuya n'olu yɛrɛ bɔra k'a fɔ musow ɲɛna ok sisan nin bɛ yen an bɛna ɲɔgɔn faamuya sisan muso a ye taa dɔgɔtɔrɔso la a kana papiye fɛn ninnu ta mais u k'a ɲɛfɔ an ɲɛna bange bɛ lakɔlɔsi cogoya min na an ka laadaw fɛ an b'a kɛ o mɔgɔkɔrɔ b'an bolo olu bɛ se hali sini n'u y'u wele ka na et puis u tɛ wari ɲini ne y'a fɛ musokɔrɔba fɛ min ye t'a fɔ ko fɔ ɲɛna nin la woro tan dɔrɔn de o bonya dɔrɔn de hali ni m'a ɲini mais u bɔ so kɔnɔ wa n tɛna kuma ju ma u ka kuma problème b'o yɔrɔ de ye donc an bɛ taa o kɛrɛfɛ donc dɔgɔtɔrɔya to k'an bɛɛ bɛ tubabu bolo ko wa ka wari dɛmɛ ne ni tubabu yɛrɛ tɛ baara kɛ fɛn fɛn kulo bɛ na n'o bɛɛ bɛ dɔn service central ne ni tubabu tɛ baara kɛ donc tɛ se k'a fɔ k'an bɛ taa fɛn ta tubabu fɛ ka na ayi an y'a jate minɛ an ka mɔgɔninfinya la min ka ɲi an somɔgɔw ma min bɛ se k'a to ka kɔlɔlɔ kana bɔ la kosɛbɛ ne fɛ an bɛ ɲɔgɔn dɛmɛ silamɛya o non hali Yesu Kirista ka mɔgɔ olu fana fɔ k'a ma ɲi kɛ olu y'a fɔ ka bɛn a mɛnna a tɛ sisan cɛ o mais sisan olu nana lajɛ k'a sɔrɔ cogoya la n tɛ se ka nin bali n tɛ se an bɛ mun kɛ tuguni n'an sigi a ka kɛ
nka aw bɛ ka fɛɛrɛ minnu fɔ nin ye ko alimɛtini awɔ ani u bɛ ninnu, furakisɛ ninnu, ɔhɔn. pikiri ni furakisɛ minnu ta Awɔ. a bɛ mɔgɔw lafaamuya o la cogo min na a tɛ se ka o yɛlɛma k'o lafaamuya kɛ ni an ka farafin taabolo an yɛrɛ bɛ la se o la o an bɛ se o bɛ kɛ o n'u nana dɛsɛ de b'a to sinon a tɛ kalo 2 bɔ dɔw tulo b'an na AGT la an y'a fɛn kɛ o dɛsɛ n y'o de fɔ n'u nana an b'u dege o de la mais o degeli o de la caman de t'o dɔn donc a b'u minɛ o tɛgɛ ma i bɛ muso 100 lajɔ san b'o f'i ɲɛna Bamakɔ tulo b'an na Mali bɛɛ tulo b'an na i bɛ muso 100 lajɔ muso 80 bɛ u t'a dɔn u ka koli bɛ lakɔlɔsi cogoya min na n'i t'a dɔn a bɛ kɛ cogoya min na a n'i minɛ i tɛgɛ ma dɛ problème bɛ o yɔrɔ de la. ayiwa Jim an bɔra ka Tarawele lamɛn sisan ye dɔ fɔ an ye fɛɛrɛw kan ayiwa an bɛ kuma di Goyita ma o ko la fɔlɔ ye dɔ fɔ an ye a farafin fɛɛrɛw ni a tubabu furaw kan e yɛrɛ bɛ se ka mun de fɔ an ye olu taabolow kan. Fatimi ni ce farafin fɛɛrɛw n'a bɛ fɔ olu ma ko méthode traditionnelle o ye u ka limitiw de yira parce que silamɛya la diinɛ taabolo la a ma daga cɛ mako ka jɔ muso la muso k'a fɔ muso ka ban donc ni muso tɛ se ka ban cɛ ka laɲini ma ni cɛ mako sera ma donc méthode traditionnelle dɔw la n'a bɛnna ni période de chaleur et période de fécondité a bɛ gɛlɛya muso bolo muso hakili la a bɛ se ka a matarafa cogo min na cɛ mana na laɲini k'a fɛ a tɛ se ka ban ni cɛ dun sera a ma ayiwa a bɛ kɛ fɛn dɔ ye donc o de y'a to an b'a fɔ ko méthode traditionnelle ka limite o ye limite yira o de la méthode moderne ka fisa an b'a fɔ k'olu ka fisa voilà. ayiwa Jim a fɔra sisan ko an ka fɛɛrɛ farafin fɛɛrɛw ani tubabu fura minnu bɛ ta yaasa ka bange a kɔlɔsi ko farafin fɛɛrɛw ye u dan yira o de b'a to maa caman bi yɛlɛma farafin tubabu furaw la e hakilinata ye jumɛn o ko la. Bon, yani n ka hakilinata fɔ an bɛ jɛ ma je vais réagir par rapport à docteur Traoré. awɔ. parce que yɔrɔ dɔw bɛ yen a ko ni misaliya ta on va pas polémiquer États-Unis kan a ye Chine ta mais an ma min fara Chine kan il y a le développement humain an y'a ye diɲɛ jamanaba fɛn o fɛn bɛ yen jamanaden minnu ka ca olu de bɛ diɲɛ mara Chinois yɛrɛ wagati dɔ la ka k'u ka ca u bɛ diɲɛ kɛ kelen mais Chinois ye loi wɛrɛ ta ka den bɔ kelen na ka kɛ fila k'u n'o fara ka dɔn juste une précision filanan ye min ye fɛn fila bɛ yen nanzara ka ko la min b'a to jamanadenw bɛ ban ko in ma parce que an y'a ye laɲini dɔ fana b'a la o de ye k'a fɔ ko farafin bɛ ka caya ko ka fɛɛrɛ kɛ farafin kana caya bon n'i y'o fɔ u b'a fɔ k'i kana ni argument ye ne bɛna ni argument ye ne tɛ carré kɔnɔ kuma fɔ anw ka jamana yɛrɛ ma politique planifiée sur la base de nos propres valeurs k'an ka laɲini dɔ statistique sira fɛ k'a dɔn anw ka jamana c'est un pays jeune anw ka jamanaden fanba n'i y'a jate 170 ni kɔ bɛɛ ye denmisɛnnin ye mais anw ka jamana yɛrɛ ressources min b'an bolo n'o ye ressources humaines ye anw dɛsɛra k'an ka jamana bila baara la donc anw ka jamana kɔnɔ bi bange cayali FMI ni Banque mondiale b'a ye k'a fɔ ko an dɛsɛra an yɛrɛ kɔrɔ k'an k'an ka bange matarafa k'a kɔlɔsi pour que an ka sɔrɔ min b'an bolo an kana dɛsɛ an yɛrɛ kɔrɔ k'an tɛ taa an yɛrɛ kɔrɔ on n'a pas une politique d'autosuffisance alimentaire parce que tout est politique maintenant an bɛ to kuma hukumu kɔnɔ pour que lamɛnnikɛlaw kana turun kuma la n bɛ ka min fɔ karamɔgɔkɛ ye a k'o faamu n bɛ segin o kan et j'insiste là-dessus parce que n'i y'a ta a ka débat in ka ɲi il y a le représentant de l'État dɔgɔtɔrɔya sira fɛ dɔgɔtɔrɔ kuma bɛ yen a ye maa ɲini min bɛ se ka da don a la ni diinɛ sira ye n'o ye ne ye mais n'i ye nin saba ta k'a fara ɲɔgɔn kan jamana de kan ka fɔ n ma avoir une politique à la matière diinɛmɔgɔw ka préoccupation ye mun ye diinɛ yɛrɛ ka apport ye mun ye jamana dɛmɛni na min b'a to nin hakilila ɲuman ninnu bɛ se ka sabati yɔrɔ minnu bɛ yen ni diinɛ bɛ réserve k'a la si c'est fondé ka jateminɛ ko la dɔgɔtɔrɔya yɛrɛ bɛ na ni sira minnu ye des arguments scientifiques k'o ta ba la ni sɔsɔli t'o la min ye état yɛrɛ ka préoccupation ye ka jateminɛ ko la jamana ye c'est un ensemble c'est un tout a bɛɛ de bɛ fara ɲɔgɔn kan diinɛmɔgɔ ne s'oppose pas systématiquement diinɛmɔgɔ tɛ mɔgɔ ye ko mɔgɔ min qui n'est pas ouvert sur le progrès et la modernité dɔgɔtɔrɔya fana ye science min ye kɛnɛya de don ale tɛ jateminɛ kɛ diinɛ ko la ale bɛ min kɛ dɔrɔn o ye k'a fɔ nin ye science ka hakilila ye mais an b'a ye état ka laɲini ye mun ye o de ale bɛ se a ka politique baara cogo ɲuman na a contrainte dɔw bɛ yen a ye convention dɔw ta a ye traité dɔw ta bon aw bɛ ɲinɛ min kɔ bi diinɛmɔgɔ minnu bɛ yen comme ninnu bi anw ye fana ye diɲɛ kalanbaw kɛ an ye diɲɛ jɔyɔrɔw faamu an bɛ diɲɛ hakililaw dɔn bon k'o fara diinɛ baara kan donc kuma dɔw tun bɛ fɔ kunun diinɛmɔgɔ ma k'a fɔ nin ye diinɛ kuma ye ça c'est des choses scientifiques
na an kana ɲɔgɔn neutraliser an ka ɲini ka débat yɛrɛ kɛ ko in yɛrɛ kan ale y'a fɔ k'a fɔ ko muso furu ani kɛnɛw bɛ sigi ko mais est ce que cɛw bɛ sɔn mais cɛw sɔnni ni sɔnbaliya fo ka faamu cɛ min ale ye diinɛmɔgɔ de ye ale dalen tɛ foyi la ko diinɛmɔgɔ bɛ min fɔ a ye ni diinɛmɔgɔ y'a fɔ a ye ko nin kafiriw ni nanzaraw ka kuma de ye donc ale bɛ ban an y'a ye hali vaccination dɔw bɛ kɛ den ka kɛnɛya kama dɔw bɛ ban a faamuyabaliya dɔrɔn de hali n'o tɛ sigi kun ye mais yɔrɔ dɔ de bɛ yen an kana ɲɔgɔn neutraliser an kana ɲɔgɔn lagosi mais an ka ɲini ka bɛɛ ka argument ta en compte parce que diinɛmɔgɔ ka préoccupation ye min ye n bɛna misaliya d'i ma e bɛ muso furu e ka laɲini e bɛ muso furu don min na den de ka di i b'a fɛ ka den caman sɔrɔ parce que e bɛ t'i basé hadisa dɔ kan fɔ ala kira ko sallallahu alaihi wa sallam a ye nante wajulu la k'a fɔ ale bɛ waso ni a mantɔn cayali ye e b'a fɛ ka denw sɔrɔ u ka den ka caya i bolo u ka kɛ silamɛ ɲuman ye pour que silamɛya ka fanga sɔrɔ o ye ka hakilila ye furu la mais e bɛna muso min furu ale ye nanzara kalan de kɛ ale y'a ye k'a fɔ non den kelen den fila n'a tɛmɛn'o kan ale tɛ lafiya o de ka d'ale ye ale t'a fɛ ka tɛmɛ den fila den saba o b'ale hakilila la bon depuis ye aw ka hakililaw tɛ kelen ye den yɛrɛ hakɛ caya ni a caya baliya la donc ça c'est à l'interne mais nin bɛɛ faralen ɲɔgɔn kan jamana yɛrɛ de kan ka politique dɔ élaborer min ye denbaya ye ani mara autorité parentale an y'a ye an ka jamana kɔnɔ autorité parentale loi tɛ yen bi Musa Tila ne hakili b'a la on parlait de l'autorité parentale mais bi hali ni kelen ni fila cira den ni bangebaga cɛ a bɛ se ka den wele basa wele polisiso la donc il faut protéger aussi l'autorité parentale et là je m'adresse vraiment au représentant de l'État pour que kuma bɛɛ fara ɲɔgɔn kan ne ka faamuya la gɛlɛya min bɛ yen bi o ye manque de communication ye ne ka faamuya la gɛlɛya min bɛ yen bi o ye parce que tout simplement personne ne fait confiance à l'autre o kɔrɔ ye mun ye maa si dalen tɛ ɲɔgɔn na parce que ni kuma fɔra ka diinɛ bɔ a la diinɛmɔgɔ bɛ ban ni kuma fara nana science sira fɛ mɔgɔ tɛ k'o nier État fana politique dɔ de b'a bolo donc ne bolo an ka ko in fara ɲɔgɔn kan ka ɲuman ta trouver un bon dosage pour que an ka jamana bɛ taa ɲɛ an ka jamana bɛ jiidi denmisɛnninw bɛ ladon ka ɲɛ mara bɛ kɛ ka ɲɛ wolo bange bɛ kɔlɔsi ka sɔrɔ dan ma kɛri diinɛ la o de ye ne ka faamuya ye. ayiwa Goyita b'a fɛ ka kuma. Bon, tun b'a fɛ ka Jim ka kuma ayiwa an y'a mɛn. État haminako ye ka jamanadenw bɛɛ lakana. Le bien-être de l'ensemble de la population o de ye État ka haminako ye. Donc ale bɛ a ye fɛn fɛn fɔ cɛ dɔɔnin b'a la mais État fana tɛ se ka fɛn kɛ ni jamanadenw tɛ. An hakili b'a la code de la famille dɔ kun adopté la État kun b'a fɛ ka fɛn dɔ don a kɔnɔ mais jamanadenw de mɔgɔw de ma jɛ n'a ye jɛ ma kɛ n'a ye État seginna kɔ donc fo an balimaw fana k'a lajɛ qu'on mette un peu d'eau dans le vin ni fɛn dɔw bɛ kɛ i b'a sɔrɔ État ɲɛ bɛ fɛn caman na c'est pas parce que État bɛ accords ni fɛnw signé a kunfɛ. L'État voit loin. Ce n'est pas la personnalité des gens seulement qui signent, mais c'est pour l'avenir du peuple. Voilà. Ayiwa Traoré an tun b'a fɛ k'a dɔn i ka kuma la i ko dɔw bɛ taa ten k'u bɛ bange kɔlɔsi furaw k'u yɛrɛ la u t'a ɲɛdɔn nka dɔw bɛ na fana u b'a fɔ ko kɔlɔlɔ dɔw b'a la i n'a fɔ basibɔnba a tɛ jɔ ani ko dɔw bɛ bonya fana an tun b'a fɛ k'a dɔn n'i bɛ se ka ɲɛfɔli k'an y'o kan. Ok. N y'o de fɔ fura bɛɛ la n'i b'a ta tacogo de b'a la fɛn bɛɛ la n'i bɛ fɛ k'a ɲɛdɔn minnu b'a ɲɛdɔn i bɛ t'olu fɛ ni jɛmi sɔnna o kelen ma dɔgɔtɔrɔya kɔnɔna na i ye min ye i b'o de fɔ an tɛna mɔgɔ nɛgɛw la alhamdulilayi donc n'i taara dɔgɔtɔrɔso la Fatumata i ye denmuso tagala dɔgɔtɔrɔso la a y'a jateminɛ n'a nana a b'a ɲɛfɔ dɔgɔtɔrɔ ɲɛna ne bɛ fɛ ka ne yɛrɛ lakɔlɔsi dɔgɔtɔrɔ bɛ furaw yira la o b'a di c'est vrai dɔw bɛ yen a bɛ se ka kɛ n'i y'a dɔn a la oui basibɔn bɛ caya o kɔrɔ kɛ ni farisogo tɛ se ka taa ɲɔgɔn fɛ o i b'o to yen mais bonyani bɛ na min fɛ kuma caman o ye hakilisigi ye o tɛ kɛ bɛɛ la donc n'a kɛra kuma o kuma i tɛ fɛn ta i kun fɛ o de sɔn y'a fɔ saba de bɛ yen pikirita bɛ yen min bɛ place ani comprimé n'i taara n'i ye nin ta mɔgɔ caman bɛ yen ko terimuso ta k'o fana b'a ta n'i taara ni nin kɛla dɔgɔtɔrɔ bɛ fili o an tɛ ala ye dɛ mɔgɔninfin an bɛ ji min donc an bɛ fili n'i nana ni nin jili ma n'o tɛ n'i seginna ka na solution bɛ sɔrɔ a la o e bɛ ka basibɔn fɔ nin mɔgɔ caman bɛ n'an fɛ k'a fɔ basibɔn kalan an b'a fɔ a bɛ sɔrɔ nin de fɛ an b'a bɔ yen o basibɔn yɛrɛ bɛ taa ko caman jira o bɛ taa infection fana jira man b'o bɛɛ traiter a tɛ taa ɲɛ a tɛ foyi kɛ wolonugu la
mɔgɔ ka se dɔgɔtɔrɔso la ɲɔgɔn fɛ an bɛ se ka baara kɛ ɲɔgɔn fɛ jim bɛ min fɔ vraiment n'o de kelen fa ɲɛna autorité parentale o de éducation ye o autorité parentale mun ye somɔgɔ b'a jɔ a jɔyɔrɔ la facɛ b'a jɔ bamuso b'a jɔ den kana nin kɛ nin ka ɲi nin man ɲi o de ye autorité parentale ye o de ye mara y'an ka fɛn kɔnɔ n b'o k'o de fɔ mais ale bɛ k'a fɔ ko an ka fara ɲɔgɔn kan don o don an bɛ fara ɲɔgɔn kan o lancement planning familial lancement ma deli k'a kɛ ni jinɛmɔgɔ ma sɛgɛsɛgɛ ka f'u ɲɛna e yɛrɛ bolo sisan fɛɛrɛ jumɛn de bɛ se ka sigi sen kan yaasa bɛɛ lajɛlen ka lafaamuya bɛn ka kɛ kow la an bɛɛ k'a sigi u k'a na ne yɛrɛ b'a to jumɛn bɛ luxembourg a k'a na an b'a kɛ togoya min na a k'a ye o bɛ na kɔlɔlɔ caman bɔ an cɛ o ye ne fɛla ye ayiwa jim an ka hakɛ bɛ ɲini ka ban an ka sigikafɔba waati bɛ ɲini ka ban dɔɔni an tun b'a fɛ ka dɔ yɛrɛ fɛla la fɛɛrɛ jumɛnw de bɛ se ka sigi sen kan yaasa bɛɛ lajɛlen bɛ se ka bɛn kelen ma cogo min na bon bɛɛ lajɛlen ka bɛn kelen kan o ka gɛlɛn nka an bɛ se ka trouver le juste milieu l'autre disait de mettre de l'eau dans le vin moi je dirais de mettre de l'eau dans le gingembre bon je pense qu'il comprend ce que je veux dire mais ne bɛ fɛ ka min fɔ dɔrɔn jamana in y'an bɛɛ ta ye an bɛɛ na ɲini a ka basigi a ka lafiya an bɛɛ ye denbatigi ye an bɛɛ ye kabilatigi ye an bɛɛ furukɛla ye maa si t'a fɛ ka tɔɔrɔ si muso ma maa si t'a fɛ i den ka lebu n'o faamuyara dɔrɔn an bɛ ɲɔgɔn ye o n'an tɛ ɲɔgɔn ye min na jamana ye démocratie de don liberté d'expression de don laïcité de don a tɛ mara ni diinɛ si taabolo ye o ye jamana ka foroba bɛnkan ye nka o kɔrɔ tɛ ko diinɛ ko t'a la o parce que an tɛ ɲɔgɔn ye yɔrɔ min na ça c'est des valeurs morales et éthiques qui font notre société parce que an ka jamana ye danbe jamana ye diinɛ jamana don bon an ni maa wɛrɛw fana bɛ jɛ minnu tɛ diinɛ anw ka diinɛ ko la ou bien olu tɛ diinɛ ko yɛrɛ la parce que o fana bɛ yen mais olu de b'anw ka économie financer donc olu tɛ ko in lajɛ ni diinɛ ko ye bon état fana ye bɛ kalan min ɲɛsin jamanadenw ma diinɛ ko t'a kɔnɔ donc an y'o bɛɛ fara ɲɔgɔn kan bi an mago bɛ fɛn min na o de ye vraiment an k'o valeur ninnu intégrer a ka ca Ala fɛ an bɛ bɔda sɔrɔ ni Ala sɔnna merci. ayiwa Goyita ne b'a se ka kuma laban dɔ fɔ an ye sani an ka nin sigikafɔba in kun cɛ. n bɛ an lamɛnbagaw bɛɛ fo ka studio tamani baarakɛlaw fo donc m'a dɔn ministère de la promotion de la femme de l'enfant et de la famille ka souci ba ye ka musow ni denw ni du lakana l'épanouir le bien-être dans la famille o ye olu ka souci ba ye bon ni frontière sera ka don denw ni ɲɔgɔn cɛ a b'a to bɛɛ bɛ lafiya denw bɛ ka épanouissement bɛ nɔgɔya famille yɛrɛ kɔnɔ cɛkɔrɔba yɛrɛ dutigi yɛrɛ bɛ se ka ko caman kɛ et muso fana bɛ se ka fɛn caman kɛ walasa k'a yɛrɛ sɔrɔ sur le plan économique fɛn caman donc an kɔni b'a ɲini an balima tɔw fɛ jim ninnu fɛ o ka na sigikafɔ ka kɛ an ka bɛn ko la walasa ayiwa jamanadenw ka lafiya. ayiwa nin bɛ dan sigi an ka bi sigika kumaba la an bɛ an ka maa welelenw fɔ k'u waleɲuman dɔn n'olu ye Isa Kawu Jimi ye n'ale o conseil islamique maa dɔ ye Seydou Tidiane Traoré ale ye dɔgɔtɔrɔ ye Sunkalo Warza Goyita ale ye ministère de la promotion de la femme de l'enfant et de la famille maaw ka maa cilen ye Fatumata Togola kun ye nin sigikafɔ in kuma diba ye Mamadi Keita ale bɛ nɛgɛw kunna Salim Jawara ye i jɔ ni jabara ni labɛnni ye studio tamani ɲɛmaaw tun ye nin hakili jabɔba ye. Le grand dialogue. Sigikafoba. Le grand dialogue de l'émission de débat du studio Tamani sur votre radio. Chaîne Beri. Halud Mauni. Chaîne Beri.